তো আমরা পাকা পাকা পেয়ারা পাততে এসেছিলাম আর রাজেশ একটা পেয়ারা পেয়েছে। কোনটা দিবি আমাকে? এটা को दे। तो राजेश समझ नहीं पेयारा पेड़े। तो चलो पेयारा खाओ आज। जय श्री महाकाल। सुबह से देखो कितना बारिश हो रहा है और आज सोमवार है, मैं निकाल नहीं पाया। मैं इस क्लब में हूँ तो चलो अंदर दिखाता हूँ। शोभिक राजेश सब बैठा है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो हम वहीं पे रात में थे আর সারাদিন তো বৃষ্টির জন্যই বেরোতে পারিনি। আবার দেখো বেরোতে না বেরোতেই আবার বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। कितना बारिश हो रहा है और हम सब मिलके मैं बाबूदा टोटो में बैठा हूँ और बारिश खत्म हो जाने के बाद फिर से स्टार्टिंग करेंगे। हर हर महादेव। হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। तो आज मैं ज्यादा दूर तक नहीं आ पाया। টিভিতে আসছি দেখবো বলে তোমাকে কত ধাস টিভিতে তো ইয়া ফোনে তো দেখছি আবার কত দূর থেকে ছুটে আসছি তোমাকে দেখতে এসে তুমি আবার চলে যাচ্ছ বলে করবে দেখো সব কেমন চালাচ্ছে ভিডিও।